كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر کلمات اللہ حاکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے ہدیہ درود و سلام نذرانہ درود و سلام آقا دو جہان نبی رحمت رحمت کل امام الانبیاء سید المرسلین امام القبلتین عاملہ دلال صاحب حسن و جمال تہاڈے میرے دلوں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب کائنات اپنی رضا رحمت دے نال اپنی خوشنودی دے واسطے اللہ تہاڈی میری جمعۃ المبارک کی حاضری نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اللہ میں نے سنا کے تساں ویراں نو سن کر کے اللہ سانو سبنا نو عمل والی زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما. عزیزو اج جمعۃ المبارک یعنی جمعۃ الوداع رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال ساری زندگیاں دے اندروں بڑی تیزی دے نال گزر گیا اور سانو احساس تک بھی اس بات کا نہیں ہو سکیا کہ یار رمضان ساری زندگی چ آیا ہے مہمان رب دا تے یہ بڑیاں برکتاں تے بڑیاں اللہ کی رحمتاں لے کے ساڈے کول آیا سی. اس قرآن اس رمضان دے اندر ایک اعزاز ہے کہ دے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ قرآن اللہ کی ایسی پررحمت کتاب ہے جہدے نال لوگاں کی زندگی دے اصلاح ہوندی ہے لوگاں کی زندگی کو سیدھے راہ تے لایا جاتا ہے. اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ محبت میں سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آ کے آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا قرآن سمجھایا تزکیہ نفس کیتا لوگوں کو سیدھے رستیاں دے اوتے لایا. جڑے لوگ خون دے پیاسے سن وہ بھائی بھائی بن گئے جڑے چور سن وہ رستیاں دے محافظ بن گئے جڑے ڈکیٹیاں کرتے سن وہ لوگوں کو راہ دکھان والے بن گئے. وجہ کی ہے اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जेड़ा बंदा कुरान दा एक लफ्ज पढ़े, एक लफ्ज बहुत लफ्जां दी गल नहीं करता, जेड़ा बंदा एक लफ्ज पढ़े, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ओनू अल्लाह 10 नेकियां अता कर देंदा। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने गल दी वजाहत फरमाई, आका फरमाते मैं नहीं कहना अलिफ लाम मीम एक लफ्ज ने, नहीं मेरे महबूब फरमाते अल्लाह अलग लफ्ज है, लाम अलग लफ्ज है, मीम अलग लफ्ज है। मतलब जेड़े बंदे ने कहा अलिफ लाम मीम एक 3 लफ्ज पढ़े, अल्लाह उन्हें 3 नेकियां अता कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह में कुरान दी अज़मतां, कुरान दा अल्लाहु अकबर कबीरा। रमजान मुबारक साडी जिंदगियां दे अंदरों जा रहे हैं, नसीबा वाले बंदे ने जेड़े रब दे कुरान दी तलावत करके रब दा जिक्र करके अल्लाह नूं खुश करके अल्लाह नूं राज़ी करके अपनी गर्दनां नूं जहन्नम दियां कोलों आज़ाद करवा के रब दे बरकतीदा बंदे बन गए होणगे। क्योंकि सुने महबूब करीम रब दे की जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जेड़े रमजान दियां लोग रातां होंदियां ने ना, रमजान दी हर रात दे अंदर बड़ी बंदे ने जिन्हां नूं अल्लाह जहन्नम दियां कोलों आज़ाद कर देंदा, जहन्नम तो आज़ाद कर देंदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहन्नम एक ऐसी गल है जिहदे मतलब अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर फरमाया, जिन्हों क़यामत दे दिन जहन्नम तो आज़ाद कीता गया, वो बंदा कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते सुन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों को ये बात दसी है कि जदों फजर दी नमाज पढ़ना उसके बाद 7 बारी पढ़ा करो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। या अल्लाह जहन्नम ते कोलों बचा दे। सुन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जबरील दे नाल बातां चलदियां पईयां ने। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने आका जी मैं तुहाडे कोल आवांगा। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे गल ते तवज्जो करना, जहन्नम की शहर जबरील आए ने ते रंग उड़िया पिया वे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जबरील तेरा रंग क्यों उड़िया वे? कहने लगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने महबूब जी अल्लाह ने मैंने जहन्नम दिखाई है, जहन्नम दिखाई है। अल्लाह तआला दुआ करते या अल्लाह सानू सबना नूं जहन्नम दे अज़ाब कोलों महफूज फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जबरील अलैहिस्सलाम कहंदे आका जी मैनू रब ने जहन्नम दिखाई है, पहले जहन्नम दी अग दा रंग जेड़ा वे नीला वे, फिर उस तो बाद ओदा रंग जेड़ा वे सफेद हो गया, फिर उस तो बाद ओदा रंग स्याह हो गया ते बिलक बिलक के जबरील भी रोन लग पए, हिचकियां दे नाल रोन लग पए। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम वस्सलाम भी रोन लग पए। आप फरमांदे जबरील जरा दस ते सही जहन्नम दियां गर्मियां किदां दियां ने, जहन्नम सर्द किदां दी है? ते जनाब जबरील अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? कहने लगे सुन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अगर उस जहन्नम दे अंदर, अगर उस जहन्नम दे अंदर एक छोटा जिहा सुराख कर दिता जाए,
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमजान दी रातां दे अंदर अल्लाह इन लोगां नूं जहन्नम तो आजाद करदा वे ओ सारे वीरों मिल के दुआ करो या अल्लाह जिन्हां नूं तू जहन्नम तो आजाद करदा उन्हां च सानू भी शामिल फरमा या अल्लाह उन्हां लोगां दे सानू भी शामिल फरमा अल्लाहु अकबर अल्लाह ये कुरान अज़मत वाला दे लोगो रिफता वाला जे रिफता भी दियां लावे मुकाम भी आलावे ते सानू की दस्या लोगो रब दा कुरान पढ़ते जाओगे मुकाम हासिल करते जाओगे या अल्लाह तेरा कुरान की ये मौलाना से फरमाया मुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुन लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी कुरान नाज़िल कीता लोगो कि कुरान की मिनल कुरान मा हुवा शिफा ओ लोगो गलते गौर करो रब की कह रहे हैं कुरान का लिए शिफा है मा हुवा शिफा व रहमतुन लिल मुमिनीन ए मौला वास्ते शिफा भी है ते कुरान जेड़ा मौला वास्ते रहमत भी है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे रब ने दूसरे मुकाम पे फरमाया आज दे हालात नूं मद्देनजर रख हर बंदा कहंदा हालातां दे हर बंदा कहंदा हालातां दे पिस गए हर बंदा कहंदा जी मौलाना साहब गल पूरी नहीं हुंदी पई हर बंदा कहंदा मौलाना साहब गल पूरी नहीं हुंदी पई मामला बड़ा खराब नजर आ रहा है हज़रत जी डर लगदा है हालात बड़े तंग हो गए कारोबार चलदा नहीं पिया दुकान नहीं चलदी पई घर दे अंदर चाकियां बड़ियां परेशानियां ने करिए कि ये कुरान अल्लाह अकबर अल्लाह रब दा कुरान की कह रहे वमन आरज़न अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़े बंदे ने साडे ज़िक्र तो मुंह मोड़िया है साडे कुरान तो मुंह मोड़ लिया साडे कुरान नाल नहीं जांदा साडे ज़िक्र तो मुंह मोड़ लिया साडी याद तो मुंह परे कर लिया वे अल्लाह फरमाते असीं ना दी माशड़ा फिर तंग कर देवांगे अज कहंदे जी सारे घर दे काम करदे पूरियां नहीं पैंदियां पईयां घर दे अंदर परेशानियां ने घर दे अंदर मसाइल ने मुसीबतां ने रब दा कुरान कहंदा वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। ए बंदा दुनिया ते खावाला होएगा लेकिन जब कल क़यामत के दिन रब दी बारगाह में पहुंचेगा आंखों को अंधा होएगा अल्लाह अर्ज़ करेगा रब्बुल आलमीन जी दुनिया दे उत्ते मैं वेखण वाला सी हुण मैनूं अंधा करके क्यों उठाया गया है दस्सिया जाएगा तुसीं साडे कुरान तो मुंह मोड़िया सी तुहाडीआं अखां ही दूर कर छड्डीआं। इस करके मेरे वीरो रब दे कुरान दे नाल प्यार पाना है कुरान दे नाल मुहब्बत पानी है ते जेड़ा बंदा रब दे कुरान दे नाल प्यार पा लैंदे रब दे कुरान दे नाल उल्फत पा लैंदे अल्लाहु अकबर कबीरा गल की है ये देखो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जदों हबशा दे अंदर जांदे ने ना नजाशी बादशाह दे सामने खड़े होए ते पिछों ही कौन है मुशरिकीन दा एक काफिला जांदा आके कहंदा है नजाशी ने बंदे सानू दे दो ये बंदे जेड़े ने ना ये मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे मनन वाले अल्लाह दे दीन दे उत्ते चलण वाले साडे दीन तो बागी हो गए ये साडे दीन तो दूर चले गए ना बंदियां नूं सानू दे दो आ सानू खुदा ते असरे मुर्तद हो गए ने नजाशी कहंदा गल इदां ते नहीं ना नजाशी कहंदा गल इदां ते नहीं नजाशी दीन ना बंदे नूं बुलाया जावे बंदे नूं बुलाया क्या गल पूछी ते जाफर तैयार और रज़ी अल्लाह तआला ने रब दा कुरान पढ़िया रब दा सारे बोलो रब दा कुरान पढ़िया जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमांदे बा इदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा नबी पाक
اللہ اکبر کبیرہ نجاشی دے منن والے سارے ایک بننے لگے کہن لگے قرآن دی عظمتاں تے کڈیاں اللہ نے اے قرآن ہر وہ چیز بیان کردے نے جداں اسی عیسیٰ نوں جانتے قرآن ہوتا ہے عیسیٰ نوں بیان کر اج تہاڈا ساڈا اختلاف موجود ہے لیکن رب دی قسم قرآن پڑھیے تے قرآن سینیاں نوں کھولن والا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسی قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن کی عظمت قرآن کی رفت یہ مقام اگر سانو سمجھ آ جائے رب کی قسم جڑے بندے قرآن پڑھتے ہیں نا جنہوں نے پیار ہو جاتا تو پھر انہوں دعا بھی ہوگی کہ رب العالمین جی جدو میرے تے آخری ٹائم آئے نا گل سمجھ لے جی سارے بندے کا پتا ہی مان تو لگتا جو آخری وقت آئے یا اللہ جدو میرے تے آخری ٹائم آئے مولا میں تیرے قرآن دیا تلاوتاں یہ کوئی گھٹ گل ہے سعودی عرب کے اندر ایک بابا بڑا سیاح عمر 100 سال ہو گئی عمر 100 سال ہو گئی لیکن ساری زندگی اس گل کے اندر نہ گئی اج کہتے ہیں گجر بہتر کوئی کہتا ڈوگر بہتر کوئی کہتا رانے بہتر کوئی کہتا میاں برادری بہتر کوئی کہتا فلانا بہتر لیکن رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا سرکار بہتر کون ہے تو آج میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تعلم القرآن وعلمہ تواڈے کو بہتر ہوے جڑے قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے اج دیکھو ساڈے کول قرآن پڑھن والے تے پڑھاون والے دی عظمت کی ہے ساڈے اسی کہنے دو باڈی دا مولوی ہے لیکن قرآن دی عظمت ہے اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ قرآن دے نال پیار پا لے قرآن بھی خدا کھڑا چھڑدا قرآن بھی نال پیار پا لے اے بابا جی نوں میں سوشل میڈیا دے اوپر دیکھیا آخری عمر دے وچ قومے دے اندر چلے گئے تے بابا جی دے اوتے تہجد دا ٹائم آیا جڑی تہجد روز پڑھدے سی تے قومے دے وچ بابا جی اللہ کی قسم میں ویکیا بابا جی اپنے بازو قومے دے اندر ایک ولی جان رہے اور گل کے موضوع کری جاندے نے قومے دے اندر پتہ کوئی نہیں شعور کوئی نہیں عقل کوئی نہیں کام کرتی پئی قومے دے اندر پہلے وضو کر کے دے بعد دے وچ بابا جی کر کے کہندے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اکبر کبیرہ خورشید عالم تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں قرآن پڑھی جا رہے ہیں تلاوت کری جا رہے ہیں کبھی رکوع دے اندر جاندے کبھی سجدے دے اندر جا رہے ہیں اشاریاں تے گلاں ہو رہی نے حقیقت دے اندر سارا کچھ بند ہے لیکن لوگیاں تیریاں تاراں رب العالمین دے نال لگیاں نے اللہ اکبر کبیرہ بے ہوشی دے اندر پیا لیکن رب دے قرآن دے نال تعلق کیسا ایک بی بی نوں اللہ ہاسپٹل دے اندر دے گیا ہے وہ بھی قومے دے اندر گئی ہے لیکن قرآن پڑھن تے پڑھاون والی سی بی بی ہے ایک قومے دے اندر گئی بیٹا قرآن تو صحیح نہیں پڑھدا پیا پڑھ لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک نہیں سونے ایدا نہیں پڑھنا کہ سورۃ الناس پڑھن نہیں ہے کتے سورۃ یاسین پڑھن نہیں ہے کتے سورۃ رحمان پڑھن نہیں ہے کتے رب دا قرآن کیوں پڑھ دے کتے پڑھن نہیں ہے قومے دے اندر پئی ہے لیکن حقیقت دے اندر او دے سامنے وہی قرآن دی مجلس لگی پئی ہے تے قرآن پڑھن نہیں ہے تے قرآن پڑھن دی پئی ہے تے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلم القرآن وعلمہ وہ تواڈے تو بہتر ہے قرآن پڑھدا وے تے قرآن جڑا قرآن پڑھدا وے تے قرآن پڑھدا وے اللہ اکبر کبیرہ گجرا والے تے دو بزرگ ایک بائی بڈھی گئی ایک بزرگ بابا وے رب دا قرآن پڑھدا وے حسر دا یہ وے
مرنا کہ نہیں مرنا بھائی؟ مرنا نہ پائے کہ نہیں؟ ادھے بولے تو کتنا دن تک ڈرے بیٹھے تھے نہیں اسی نہیں مرنا. کیا جی موت تو کوئی بچ سکتا نہ کوئی شاہ نہ فقیر نہ بادشاہ نہ وزیر نہ کوئی سیکیورٹی والا نہ کوئی نہ سیکیورٹی والا. یہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے رب کی قسم نہ بھی مینوں اس مسئلے پہ اثر پیندا کیونکہ اس مسئلے چ آپ بھی نہیں جان یہ تمہیں آپ منا لینا. ہاں بھائی ہوں ٹائم آیا کہ نہیں آیا چل ہوں اگے لگ. اللہ اکبر کبیرہ. موت کا مسئلہ ہی ایک ایسا مسئلہ ہے لیکن رب کو دعا کرے کرو یا اللہ جدو ساڈے تے موت آئے نا اللہ اصل تو ذکر خیر سے مشغول ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ وہ بندہ رات کو سورت ملک یہ سورت کتنے کہڑے پارے پہ پتا 29ویں پارے کے اندر 29ویں پارے کے اندر یہ ایک سورت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذاب کو پناہ مانگی. دسو یارو نبی پاک نے پناہ منگنے کی لوڑ ہے؟ سانو دسیا نکمیاں سانو نکمیاں دسیا نکمیوں سیکھ لو سمجھ لو فائدہ ہوئے گا تہاڈا اگلیاں آخر دیا مطلب آسان ہو جان گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس سورت پڑھ لے اور فوت ہو گیا انہوں لہر کے اندر تاریا حدیث کا مفہوم عرض کر رہا فرشتے صاحب کتاب لین لیے اس سورت نے اس بندے کو ایدا لٹایا جدا مرغی اپنے بچے نے لٹا لگی سونا ایدا لٹا لیا. یا اللہ اے بندہ میری تلاوت کرنے والا سی اللہ اے میری تلاوت کرنے والا سی. میرے محبوب کی حدیث کا مفہوم ہے ایک قبر ہے جی ایک صورت ہے نا رب کی بارگاہ کے دن عرض کرے گی نا اللہ کی صورت کی سفارش میں بندے کو معاف کرنا اس بندے کو معاف کرنا کی آیات اگر بندہ ہر روز ایک آیت بھی سیکھے تو مہینے کی صورت یاد ہو جاتی. دنیا دیا بڑی گلاں یاد کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی برکات کیسی عظمت کیسی. رب کی قسم قبر کو نال آنڈی گوانڈی بھرا دوست ہے بھائی ہوئے گا بھی نہ کوئی نہیں نال جانا. یہ جن نے یار سنگ بیلی جن نے بھی دوست احباب ہے نا اس قبر تو بعد تیری قبر سے کھلونا بھی انہاں واسطے مشکل ہو جاتا. کہتے یار قبر سے کھلوتا نہیں جا رہے ہیں ڈرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یارو جتنے کوئی یار میری کام نہ آئے تو کوئی دوسری شہر کام آ جائے تو سانو چاہیے نہیں وہ چیز ہی سیکھ لے گیا. اللہ کو دعا کرتا اللہ سانو سارے سیکھنے کی توفیق عطا. سورت ملک کا 29واں پارہ ٹھیک ہے جڑا بندہ اس سورت کو سیکھ لینا اللہ کو عذاب قبر کے دوروں محفوظ فرماندا. جڑا ہر روز رات سون تو پہلے اس سورت کو پڑھ لے. یہ تو صرف ایک سورت کی گل ہے اور پورے قرآن کی عظمت کی ہوئے گی. حافظ کو کیا جائے گا قرآن کو حافظ کرنا لیا پڑھنا لیا جتنا تو دنیا میں میرے قرآن پڑھتا سی تو قرآن پڑھتا جا تے جنت یا منزلہ سے چڑھتا جا جتنے بناس آئے اتنے تیرا مقام ہوئے گا. بعض مقامات کے اوپر کہ انہوں نے بڑے روشن نمرہ دیتیاں جان گیا. ایک حافظ قرآن 10 دیاں کی سفارش کرے گا جنت جا کے چلا جائے گا اور پھر قرآن کا ایک ایک لفظ بعض بندے اتنا کے ہوتے کہ اتنے قیامت کے دن پسے ہوں گے لیکن رب کا قرآن سامنے آ جائے گا کہ اللہ کی دن دے روزے رکھیں اللہ میں آپ میں سنتے نہیں اللہ میں تلاوت کرتے رہے اللہ میں پڑھتے رہے اللہ اپنی رحمت کا انہاں بندیاں کو معاف فرما اللہ انہاں سارے لوگوں کو معاف کرنا. یارو اسی سمجھا کہ قرآن کی عظمت کوئی نہیں ہے اس کر کے قرآن کادے نہیں رکھیا سی قسمہ خان لے کادے واسطے قسمہ خان لے قسمہ خان لی عدالت کے معاملات کے اندر دیگر جگہ تے اس قرآن کو رکھیا اس قرآن پڑھا نہیں رکھیا قرآن پڑھا رکھیا سی. غور کرو ذرا تھوڑا جہا اپنے کلام والا دیتے کنا عرصہ گزر گیا اسی رب دے قرآن کی
بڑا شارٹ کٹ رستہ امام کعبہ کے نام کا نصرت کہ انہوں نے دسیا لوگوں کو یا تاک رکھتا نا تاک رکھتا ہر تاک رات کے اندر اگر کوئی بندہ 3 بار سورت اخلاص پڑھے تو دسو کتنا ثواب ملتا کتنا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا جڑا صرف اور صرف سورت اخلاص یہ سورت آتی ہے ماشاءاللہ قل هو اللہ احد آتی ہے سناؤ ہاں ماشاءاللہ اللہ کے پاک نبی رب دے حبیب جناب محمد سارے محبت نفرت درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیثہ مفہوم ہے جس بندے نے ایک باری پڑھی انہوں 10 پارے آتا 2 باری پڑھی انہوں 20 پارے آتا تو 3 باری پڑھی تو پورے قرآن کا جواب اسلام کتا آسان لیکن جڑا بندہ اس سورت کو سمجھ آئے اس سورت کو سمجھ آئے وہ کدی رب دے نال شرک کرے گا شرک تو بیزاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجیا کہ جگہ کہ جاؤ میرے صحابہ فلانے بندے نال جانا چلے گئے وہ جدوں بھی نماز دا ٹائم آئے نا سورت جدوں بھی نماز دا ٹائم آئے وقت امیر سامنے کھڑا جڑا امیر ہے وہ امام ہے تو جدوں بھی نماز دا ٹائم آئے وہ کوئی بھی سورت پڑھے نہ پڑھے تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سیاپا نا پیچھے سن کے سورت تھک گیا ہوں ساڈے ورگے بندہ تے بس کسی نے پوچھ نہیں کہ سورت اخلاص ہی آئی سیاپی جان کے لو بھی فلانے قرآن کی سورت پڑھی جا سکتی سی فلانا بھی قرآن کا حصہ پڑھا جا سکتا سی یہ بھی ہر نماز کے اندر بس سورت اخلاص انہوں نے جب واپس آئے نا کہ نبی رحمت جناب محمد اللہ تعالیٰ کا انتظار دینا خوش رکھے کرنی ضرور پڑھا صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ حضرت کیسا ساڑھا امیر سی یہ جدوں بھی کوئی بھی ٹائم آتا نماز آتے بس سورت اخلاص ہی پڑھ دے قل هو اللہ یہ ہوئی پڑھ دے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں جاؤ بندے کو پوچھ کے دیا ہے سورت پڑھتا کیوں سی یہ وجہ کی سی سورت پڑھن کی وجہ کی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ بندہ گیا چاہ کے اس بندے نے پوچھا لگا میرا تو قرآن کی سورت اخلاص ہی کیوں پڑھتا بار بار کیوں پڑھتا سی کہتا یار میں یہ سورت نال محبت ہی بڑی ہے سورت نال پیار ہی بڑا یہ بندے نے جو کیا نا میرے سورت نال محبت بڑی یہ پیار بڑا ہے رحمت دو عالم نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا تاکہ سینے میں ٹھنڈ پے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اس بندے کو دس دو یہ سورت کی محبت کی وجہ سے تینوں جنت داخل کر دے کتنی بڑی سورت ہے 1 منٹ نہیں لگتا ایسا ہی ہے نا سورت اخلاص میں 1 منٹ نہیں لگتا پڑھتے تے جڑا بندہ 10 باری پڑھے کنی باری 10 باری 3 باری پڑھیے تے ایک قرآن کا ثواب ہے تے جب 9 باری پڑھیے تے 3 قرآن ہو گئے تے جے بھی 10 باری کر دیے تے اللہ اس بندے کی جنت ایک گھر بھی بنا دے اللہ جنت اس بندے نے ایک گھر بھی بنا دے اس کر کے ویرو آسان عمل اج رات کہڑی ہے روزہ کتنا ہے 25واں رات شبر اگے آج نا روزہ شبریاں کا رات ہے 27ویں رات اندر جڑا بندہ قرآن پڑھے 3 دفعہ یہ سورت کو پڑھ لے تو قرآن کا ثواب ہوگا اور رات 1000 مہینوں تو 1000 مہینوں تو کی ہے افضل 480 سال 83 سال تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا تے جنہ بندے اللہ نے بار بار ہی موقع دیتا بار بار ہی موقع دیتا پتہ ہے رات کو ملی سی سن پہلیاں امتاں نے
عمر بڑی بڑی کسی اللہ نے 1000 سال عمر دیتی، کسی نے 900 سال، کسی نے 800 سال، 700 سال. ہوں امت محمد کی جی عمر ہے تقریباً 63 سال کے گرد گرد الا ماشاء اللہ کچھ چاند کے لوگ نے جڑے 100 ٹپن، ورنہ انہوں کے زیادہ تر لوگ جڑے نا یہ 63 کے قریب قریب 50 55 60 یہ قریب قریب جڑے اللہ کو چلے جاتے ہیں. سونے محبوب علیہ السلام والسلام نے اپنی امت کا خیال کیا. ہوں دسو جس بندے کو ایک سال کے رات ملی، سانو ایک ہور بھی بڑا فائدہ، ایک ہور بھی بڑا فائدہ. ایک رات کنے دیر کا ثواب ہے؟ 83 کنے 83 سال. جدو اسی کنیا رات ہونی پڑا 5 کنیا 5 ہونی نا، تا جدو ہر رات اسی اس نیت کے نال ہی یہ پڑھنا ہے کہ ممکن ہے اج دی رات ہوے گی، تے یہ مطلب کہ اگر 5 83 کٹھیاں کر لے تو کنے بن جاتے سارے؟ ہاں جی کنے 100 سال کی گل چلے جاتی ہے. اور جب سالوں کے 100 کی گل جائے گی تو پھر میرے ویرو سانو اللہ امت محمد کو دوجی امتوں کو امتیاز دے دے، اچھا کر دے گا، مقام اونچا کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیتا. اس کر کے یارو سجنوں بیلیو جمعۃ الوداع جدہ رمضان جا رہے ہیں، جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ سارے نہیں بول رہے، جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ ایسا ایک دن ساری زندگی کا بھی جمعۃ الوداع ہونا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کوئی ہفتہ ودا ہوئے گا، کوئی اتوار ودا ہوئے گا، کوئی سوموار ودا ہوئے گا، منگل ودا ہوئے گا، کوئی بدھ، کوئی جمعرات ہے، کوئی جمعہ. ایک دن ادھر کا ضرور آنا کہ جدن ساری بھی آخری الوداعی ہوئے گی وہ ایک ادھے دن بعد اسی بھی دنیا کو چلے جانا. اللہ کو دعا کرو یا اللہ جب سارے تے آخری ٹائم آئے نا، یا اللہ سانو اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب، یا اللہ آخری ٹائم کے اندر سانو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کتنے ایسے لوگ سن جنہوں نے اسی پچھلے رمضان کے جمعۃ الوداع کے اندر دیکھا سی لیکن اج نظر آتے ہیں. کوئی ماں کو ویکھدا ہے، کوئی بھرا کو ویکھدا ہے، کوئی باپ کو ویکھدا ہے، کوئی دوست کو دیکھتا ہے، کوئی کسی کو ویکھدا ہے کہتا ہے یار پچھلے سال جب اسی وداع تے آئے نا تو میرا یار نال سی، اج نہیں ہے یار. میں اپنے ابو کے نال آیا سی، میرا ابو نہیں ہے. یہ ودائی کا مطلب ہے کہ جدائی کا ٹائم قریب آ. اس کر کے ہوں ٹائم تھوڑا جہا جا بھائی حالے بھی غافل رہا وہ تھوڑی جی محنت کر کے اپنے رب کو منا، اپنے رب کو منا لے. ٹائم تھوڑا جہا کیونکہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھی کہ کی ہے ایام معدودہ، گنتی دے چند دن دے، گنتی دے چند دن دے نکل گئے، بڑی تیزی نہ نکل گئے. اللہ کو دعا کرتا اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.